Oh, sudah kebak banget penumpangnya. Hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala samsil mursalin wa qamarin nabiyyin wa sidratil muntahal arifin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka wa atini ma'aka abada. Pengajian anti gempa Malaki Bini dalam rangka merayakan 9 kemenangan. 1 la'allakum tattaqun, 2 nuzul Quran, 3 Lailatul Qadar, 4 Idul Fitri, 5 minal aidin wal faizin, 6 maulid dan mauludnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 7 kejayaan agama dan negara, 8 ketahanan nasional NKRI dan 9 peradaban dunia. Diawali dengan majelis doa. Yang pertama untuk seluruh ahli silsilah Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Mansuriyah Resir Narasa PPKN. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang kedua untuk seluruh keluarga besar Ikhwan Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Mansuriyah Yasir Narasa PPKN, segala hajatnya semoga Allah kabulkan. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Yang ketiga untuk segala urusan sahihul hajat pemangku manaqib untuk keluarga besar Bapak Ustaz Samsudin dan seluruh pemangku hajat manaqib keluarga besar Madrasah An-Nihayah, khususnya untuk Bapak almarhum Bapak Carman bin Bapak Wagi, semoga amal ibadahnya diterima Allah dan diampuni dosanya dan diantar langsung hadrat Allah oleh yang mulia guru kita Syekh Muhammad Abdul Ghaus Syekhullah Maslul radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang keempat untuk ketahanan nasional NKRI, kejayaan agama dan negara, dan untuk peradaban dunia. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min sharri wa min sharri hasidin wa min sharri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Alhamdulillah, majelis doa telah selesai dilaksanakan. Semoga doa kita semua di dalam ijabah Allah Azza wa Jalla. Selanjutnya mari kita memasuki acara pokok, yaitu hikmat amaliyah dan hikmat ilmiah manaqib. Pembacaan ayat suci Al-Qur'anul Karim oleh Bapak Kiai Haji Mansur SE. Pembacaan sholawat al-Tariqiyah oleh Bapak Ustaz Ito. Pembacaan tanbih dengan teks Pancasila oleh Bapak Ustaz Oni Syarani. Pembacaan tawasul yang akan diimami oleh Ustaz Daryo. Pembacaan manqobah dan doanya yang akan dibacakan oleh Bapak Ustaz Ahmad Zainuddin MPD. Dan dilanjutkan dengan tabaruk kitab Fadhailus Suhur yang akan disampaikan
oleh Kiai Abdul Aziz, dan dilanjutkan dengan hikmat ilmiah yang akan disampaikan oleh Bapak Ibda Purnawiran Polri Kiai Haji Muhammad Zanar Kristian. Manakib ditutup dengan sholawat Bani Hasim 3 kali dan sholawat Fatihah. Demikian susunan acara. Kepada para petugas dipersilahkan secara estafet. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. وبشرهم بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inna Allah wa malaikatahu
المستقيم طريقا من الله رب العالمين طريقا من روح جبريل المتين اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق الأنبياء والمرسلين طريق الشهداء والمجاهدين اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق الخلفاء والراشدين طريق العلماء والعاملين اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق الأولياء والمخلصين طريق السعداء والفائزين اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق الأصفياء والصالحين طريق البدلاء والقانتين اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق الأسفياء والذاكرين طريق الأسفياء والذاكرين اللهم صل وسلم على محمد وآله
Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Al-Fatihah. Tanbih. Bismillahirrahmanirrahim. Tanbih ini dari Syekhuna almarhum Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad radhiyallahu anhu yang bersemayam di Patapan Suryalaya PPKN 1 Kejembaran Rahmaniyah. Sabda beliau kepada khususnya segenap murid-murid pria, wanita, tua, muda. Semoga ada dalam kebahagiaan dikaruniai Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebahagiaan yang kekal dan abadi, dan semoga tak akan timbul keretakan dalam lingkungan kita sekalian. Pun pula semoga pimpinan negara bertambah kemuliaan dan keagungannya, supaya dapat melindungi dan membimbing seluruh rakyat dalam keadaan aman, adil, dan makmur dohir dan batin. Pun kami tempat orang bertanya tentang Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Ma'had Suryalaya Sirna Rasa PPKN, mengaturkan dengan tulus ikhlas wasiat kepada segenap murid-murid, berhati-hatilah dalam segala hal, jangan sampai berbuat yang bertentangan dengan peraturan agama dan negara. Taatilah kedua-duanya tadi sepantasnya. Demikianlah sikap manusia yang tetap dalam keimanan, tegasnya dapat mewujudkan kerelaan terhadap agama dan negara. Taat kehadarat ilahi yang membuktikan perintah dalam agama dan negara. Insabillah hai murid-murid sekalian, janganlah terpaut oleh bujukan nafsu, terpengaruh oleh godaan setan. Waspadalah akan jalan penyelewengan terhadap perintah agama dan negara, agar dapat meneliti diri kalau tertarik oleh bisikan iblis yang selalu menyelinap dalam hati sanubari kita semua. Lebih baik buktikanlah kebajikan yang timbul dari kesucian. Pertama, terhadap orang-orang yang lebih tinggi daripada kita dohir dan batin, mesti kita hormati. Begitulah semestinya hidup rukun dan saling harga menghargai. Dua, terhadap sesama yang sederajat dengan kita dalam segala-galanya, jangan sampai terjadi persengketaan. Sebaliknya mesti bersikap rendah hati, bergotong royong dalam melaksanakan perintah agama dan negara. Jangan sampai terjadi perselisihan dan persengketaan. Kalau kita terkena firman-Nya azabun alim, yang berarti duka nestapa untuk selama-lamanya dari dunia sampai akhirat, badan payah hati susah. Tiga, terhadap orang-orang yang keadaannya di bawah kita, janganlah hendak menghinakannya atau berbuat tidak senonoh, bersikap angkuh. Sebaliknya mesti belas kasihan dengan kesadaran agar mereka merasa senang dan gembira hatinya. Jangan sampai merasa takut dan liar, bagaikan tersayat hatinya. Sebaliknya mesti dituntun, dibimbing dengan nasihat yang lemah lembut, yang akan memberikan keinsapan dalam menginjak jalan kebajikan. Empat, terhadap fakir miskin mesti kasih sayang, ramah tamah, serta bermanis budi, bersikap murah tangan, mencerminkan bahwa hati kita sadar. Coba rasakan diri kita pribadi, betapa pedihnya jika dalam keadaan kekurangan. Oleh karena itu, janganlah acuh tak acuh, hanya diri sendirilah yang senang. Karena mereka jadi fakir miskin itu bukannya kehendak sendiri, namun itulah kudrat Tuhan. Demikianlah sesungguhnya sikap manusia yang penuh kesadaran, meskipun terhadap orang asing, karena mereka itu masih keturunan Nabi Adam alaihissalam. Mengingat ayat 70 surat Isra yang artinya,
sangat kami muliakan keturunan Adam alaihissalam, dan kami sebarkan segala yang berada di daratan dan di lautan, dan kami beri mereka rezeki yang baik-baik, juga kami mengutamakan mereka lebih utama dari makhluk lainnya. Kesimpulan dari ayat ini bahwa kita sekalian semestinya saling harga-menghargai, jangan timbul kekecewaan. Mengingat surat Al-Maidah yang artinya hendaklah tolong-menolong dengan sesama dalam melaksanakan kebajikan dan ketakwaan dengan sungguh-sungguh terhadap agama dan negara. Sebaliknya janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan terhadap perintah agama dan negara. Adapun soal keagamaan itu terserah agamanya masing-masing. Mengingat surat Al-Kafirun ayat 6, agamamu untuk kamu, agamaku untuk aku. Maksudnya janganlah terjadi perselisihan, wajiblah kita hidup rukun, saling harga menghargai, tetapi janganlah sekali-kali ikut campur. Cobalah renungkan pepatah leluhur kita, hendaklah kita bersikap budiman, tertib dan damai. Andaikan tidak demikian, pasti sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tak berguna, karena yang menyebabkan penderitaan diri pribadi itu adalah akibat dari amal perbuatan diri sendiri. Dalam surat An-Nahl ayat 112 diterangkan bahwa Tuhan Yang Maha Esa telah memberikan beberapa contoh, yakni tempat dan kampung, desa dan negara yang dahulunya aman dan tentram gemalimpah roh jinawi, namun penduduknya, penghuninya mengingkari nikmat-nikmat Allah, maka lalu berkecamuklah bencana kelaparan, penderitaan, dan ketakutan yang disebabkan sikap dan perbuatan mereka sendiri. Oleh karena demikian, hendaklah segenap murid-murid bertindak teliti dalam segala jalan yang ditempuh guna kebaikan dohir batin, dunia dan akhirat, supaya hati tentram, jasad nyaman. Jangan sekali-kali timbul persengketaan, tidak lain tujuannya budi utama jasmani sampurna cager bager. Tiada lain amalan kita, Toriko Kodriya Naksabandia Mahat Suryala Yasir Narasa PPKN, amalkan dengan sebaik-baiknya guna mencapai segala kebajikan, menjauhi segala kejahatan dohir batin yang bertalian dengan jasmani dan rohani, yang selalu diselimuti bujukan nafsu, digoda oleh perdaya setan. Wasiat ini mesti dilaksanakan dengan seksama oleh segenap murid-murid agar supaya mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Tatapan Suryalaya 13 Februari 1956. Wasiat ini disampaikan kepada sekalian ikhwan tertanda Syekh Ahmad Sohibul Wafatajul Arifin radhiyallahu anhu qadasru siro ila hadrati Syekh Ahmad Sohibul Wafatajul Arifin radhiyallahu anhu qadasru siro. Al-Fatihah. Untian mutiara. 1. Jangan benci kepada ulama yang sejaman. 2. Jangan menyalahkan ajaran orang lain. 3. Jangan meneliti murid orang lain. 4. Jangan berubah sikap meskipun disakiti orang lain. 5. Mesti menyayangi orang yang membencimu. Bangsa ulama Syekh Muhammad Abdul Ghasibullah Masrul Al-Qadiyah Masrul Wabak Qudas Rusiru Al-Fatihah. Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته ولمن دخل في بيته أجمعين كل شيء لله له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وأمهاته وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وإلى الملائكة المقربين والأنبياء والشهداء والصالحين ولكل وصحب كل وإلى رقيا بلا آدم وإن هوى وما تنزل بينهما إلى يوم الدين كل شيء لله له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى سادتنا وموالنا وأئمتنا سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وإلى بقية الصحابة والقرابة والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين كل شيء لله له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أئمة المجتهدين ومخلدهم بالدين والعلماء الراشدين والقراء المخلصين وأهل التفسير والمحدثين وسائر سادات الصوفية المحققين إلى كل ولي بابلة من مشارق الأرض ومغاربها ومن يمينها إلى شمالها كل شيء لله له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. ثم إلى خير سلسلة القادرية النقشبندية والحنسية يسير على صاحبتين وجمع الشهود الخصوص إلى حفظ القرآنيات وأصحاب الكتب الشيخ بإذن أرض القادر قاسم جنيد واسم سبعان التأكيد واسم سبعان الصحبة واسم سبعان العجم واسم الحسن الفصل واسم الصادق واسم يوسف الهمدان واسم الشيخ وبيده المصطفى واسم الشيخ البهار المصطفى وحفظ المرتني واسم الفضل وبطل الصندسي واسم الشيخ وقد طلب من فارس واسم البر واشرف المبارك بن محمد واسم المبروس الصاحب الوفاة محمد عبد الخالص المشهور وصولهم وقولهم بسلسلته والآكدين عنهم كل شيء لله له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى والدنا ووالدكم ومشايخنا ومشايخكم وأمواتنا وأمواتكم لمن أرسل إلينا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا واستوصانا وكل جزائر لك بدعاء الخير كل شيء لله له الفاتحة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى رجع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والمحسنين والمحسنات الأحياء منهم والأموات في المشارق الأرض إلى مغاربها من يمينها إلى شمالها ومن قافل إلى قافل من باب آدم إلى يوم القيامة كل شيء لله له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في الناس من الجنة والناس أعوذ بالله من الشيطان الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu Allahumma salli salaman kamilan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bil uqad wa tanfariju bil qur'an wa tughni bil araid wa tughni bil araid wa husnul khatim wal mustasfa bil karim wa ala alihi wa sahbihi bi kulli rahmati wa nafsin bi 'adadi kulli ma'lum billah. Allahumma salli salaman kamilan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bil uqad wa tanfariju bil qur'an wa tughni bil araid wa tughni bil rawaib wa husnul khatim wal mustasfa bil karim wa ala alihi wa sahbihi bi kulli rahmati wa nafsin bi 'adadi kulli ma'lum billah. Allahumma salli salaman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bil uqad wa tanfariju bil qur'an wa tughni bil araid wa tughni bil rawaib wa husnul khatim wal mustasfa bil karim wa ala alihi wa sahbihi bi kulli lamhatin wa nafsin bi 'adadi kulli ma'lum billah. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya imamal muttaqin wa ya safwatal abidin wa ya qawiyal arkan wa ya habibur rahman wa ya mujiyal kalamil qadim wa ya shifaa asqamis saqim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul 'adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, puji bagi Allah pencipta semesta alam. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya serta aulia Allah dan para pengikutnya sampai hari akhir. Ini sekelumit manaqib Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kutipan dari kitab Uqudul Ali fi Manaqibil Jaili dan kitab Tafriqul Khatir fi Manaqib Sayyid Abdul Qadir. Semoga dengan dibacakan manaqib ini Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keberkahannya kepada kita sekalian, terutama kepada
sahibul hajat Bapak Samsudin beserta keluarga besarnya dimudahkan rezeki yang halal, dijauhkan dari malapetaka dunia dan akhirat, diterima segala niat dan maksud kita, dimudahkan urusan kita yang berhubungan dengan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Manqobah ke-39. Setiap datang tahun baru memberitahu kepada Syekh Abdul Qadir peristiwa yang akan terjadi pada tahun itu. Diriwayatkan di dalam kitab Bahjatul Asrar bahwa Syekh Abdul Qadir pada suatu saat terbang melayang-layang di atas ribuan manusia di majlis pengajian yang beliau pimpin. Beliau bersabda, "Tiada terbit matahari melainkan mengucapkan salam kepadaku pada setiap datang tahun baru. Pada setiap datang tahun selalu memberi salam kepadaku dan memberitahukan yang akan terjadi pada tahun itu. Pada setiap datang bulan memberi salam kepadaku dan menceritakan apa yang terjadi pada bulan itu. Demikian pula setiap datang minggu dan hari itu memberi salam kepadaku dan memberitahukan yang akan terjadi pada minggu dan hari itu. Demi zat Allah yang maha mulia, orang-orang yang suka dan duka semua itu diberitahukan kepadaku. Pandangan mataku selalu di Lauhil Mahfuz dan aku tenggelam dalam lautan ilmu Allah dan lautan musyahadah. Akulah yang menjadi hujjah Allah, akulah yang menjadi pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akulah yang menjadi pewarisnya di bumi. Manusia ada gurunya, malaikat ada gurunya, jin ada gurunya. Aku guru semuanya." Manqobah ke-40. Syekh Abdul Qadir diberi buku untuk mencatat murid-murid sampai hari kiamat. Diriwayatkan di dalam kitab Bahjatul Asrar, Syekh Abdul Qadir pernah berkata, "Aku diberi sebuah buku yang luasnya sejauh mata memandang untuk menuliskan nama-nama muridku sampai hari kiamat. Semua murid itu telah Allah berikan kepadaku dan telah menjadi milikku. Aku pernah bertanya kepada malaikat Malik, apakah ada di dalam neraka muridku dan sahabatku? Malaikat Malik menjawab, tidak ada. Saya berkata, aku bersumpah demi kemuliaan Tuhanku, tanganku atas murid-muridku seperti langit menutupi bumi. Andaikan murid-muridku itu buruk, maka akulah yang baik. Dan aku bersumpah demi keagungan dan kemuliaan Tuhanku, dua telapak kakiku tidak akan bergeser di hadapan Tuhan kecuali sudah mendapatkan keputusan bahwa aku bersama muridku yang masuk surga. Lebih lanjut beliau bersabda, tanganku tidak akan lepas dari kepala muridku walaupun aku sedang ada di timur dan muridku ada di barat. Lalu muridku itu tersingkap auratnya, maka tanganku akan segera menutupinya. Demi keagungan dan kemuliaan Tuhanku, pada hari kiamat aku akan berdiri tegak di hadapan gerbang pintu neraka. Sekali lagi, aku tidak akan bergeser sebelum muridku masuk surga, karena Allah yang Maha Kuasa telah menjanjikan bahwa muridku tidak akan dimasukkan ke dalam neraka. Barang siapa yang berguru serta mahabbah kepadaku, pasti aku menghadap kepadanya, bahwa mereka dan malaikat Munkar Nakir telah berjanji kepadaku bahwa mereka tidak akan menakut-nakuti murid-muridku. Allahumma sholli alaihi wa amin nasrihi fi kulli waqtin wa ma Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billah. Wa rabbani wa tasawwara di nasbi wa bi jalali al-Fatihah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa
وشفعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين يا رب العالمين. اللهم بأسمائك الحسنى وبأسماء نبيك المصطفى وبأسماء وليك عبد القادر المصطفى طهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك وعملنا على السنة والجماعة وسر بها صدورنا ويسر بها أمورنا وفرج بها همومنا واكشف بها غمومنا واغفر بها ذنوبنا واقضي بها ديوننا واصلح بها أحوالنا وبلغ بها آمالنا وتقبل بها توبتنا وانصر بها حوبتنا وانصر بها حجتنا واجعلنا بها من المتبعين لسنة نبيك المتصفين بمحبته المهتدين بهديه وصراطه وتوفنا بها على سنته ولا تحرمنا فضل شفاعته وانصرنا في زمرته وأطهر الغر المحجرين وأسع السابقين وأصحاب اليمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم وأصحابهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.